Alright, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So kita akan start kita punya tutorial discussion sekarang. Okay, so siapa yang belum buat tu soalan tutorial tu boleh tengok sama-sama lah. Siapa yang dah buat, awak boleh semak jawapan awak sama-sama dengan saya. Okay, so kita tengok soalan yang pertama. Okay, so soalan chapter 3.1 ni tak banyak Ada 3 soalan subjektif dan 4 soalan objektif saja. So, patutnya dah buat lah. Okay, so tengok soalan nombor 1. Dia kata, the table shows the group and period of the element U, V, W, X, Y and Z. So, ada 6 elemen yang ditunjuk kat situ. So, dia bagi setiap elemen tu period dan juga group. So, daripada group, kita boleh tahu valence elektron. Daripada period, kita boleh tahu dia punya yang paling highest lah basically. Okay. Alright, so sekejap, saya punya internet okay. Nampak ke saya punya screen? Nampak, Miss. Okay. Alright, sorry sebab saya takut macam tak nampak. Alright, and then so dia suruh kita soalan A, dia kata write the electronic configuration for each of the element. Okay, so dia bagi kita group, kita boleh tahu valence electron. Dia bagi kita period, kita boleh tahu dia punya N. Okay, and daripada group ni juga, kita boleh tahu dia punya block dia apa. Okay, so dekat sini, kita untuk elemen U. So, elemen U dia kat period 3 dan dia group 15. So, elemen U ni berapa valence electron dia kakak? Berapa valence electron untuk U? 5 valence electron. And dia dekat group 15. So, kita tahu dia P block. Okay, so maksudnya akhir dia mesti NS2NP MP3. Sebab 5 valence electron kan? Okay, so dekat sini N kita 3 lah. Alright, so jawapan kita untuk U adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Okay, sebab kita ada 5 valence electron. Okay, and dia pun period 3. Okay, so itu untuk U. So sekarang kita tengok untuk V pula. So V pun N dia sama dengan 3. Okay, period dia 3, so N sama dengan 3. And then dia group 18. So dia group 18 sama jugalah dia P block. So dia NS2 NP6. Kenapa? Sebab dia ada 8 valence electron. So dia punya electronic configuration dia akan jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Alright. So U dengan V dah settle. So kita tengok W pula. So W dia period 2. And then dia group 1. So nampak group 1 ni senang lah. Dia memang ada 1 valence electron. Dan since dia group 1, dia adalah daripada S block. So S block, dia punya akhir dia mesti N, S, 1 valence electron, 1. So N dekat sini 2 lah sebab dia punya period 2. Okay, so W, dia punya electronic configuration dia akan jadi 1s2, 2s1. Okay, so itu untuk W. Next, kita tengok untuk X pula. So X, period dia period 4. Okay, and then dia punya group dia 18. So sama macam yang V ni tadi. So maksudnya dia ada 8 valence electron dan dia adalah P block. And dia ada final P block, dia punya hujung-hujung electronic configuration dia, valence electronic configuration dia ini.
So N dia 4. Okay. So maksud dekat sini dia punya electronic configuration dia akan jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Lepas tu? Lepas tu apa? Lepas 3p6? Ha. Sebab dia group. Ha? Sayu-sayu suara. Siapa cakap tu? 4S2. 4s2. Okay. Lepas tu? Lepas 4s2? 4p6. 3D. 3D dulu. 3D berapa ni? 3D6 ke? Ke 3D10? 3D6. 3D6? Pasti ke Haziq? Dia group 18 Haziq. Ha. Saya cakap dia P block. 3D10. And then bila 3D10. Okay. Sebab okay, X ni dia group dia group 18. Dia ada 8 valence elektron. Dia P block. Okay, so 18. So dia under P block. And then P block, kalau dia 8 valence elektron, dia punya valence electronic configuration dia mestilah NS2, NP6. So mestilah 3D10. Dia dah isi penuh dah 3D10 tu. Okay. So 3D10 barulah 4P6. Okay. So ini dia punya electronic configuration untuk X. Okay, jangan cuai, jangan silap Okay. Next, kita tengok Y pula. So Y. Okay, Y dia punya period pun 4. Okay, so N dia pun 4 lah. And then dia dekat group 16. So dia ada 6 valence electron sebabkan dia group 16 dia P block. Okay, so dia punya valence electronic configuration untuk 6 valence electron. NS2, NP4. So disebabkan dia period 4 ni sama case jugalah macam X tadi. Okay, so dia punya electronic configuration untuk Y adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p4. Okay, so dia ada 6 valence electron. Okay. Alright. Next, kita tengok Z. So Z, okay, dia ada period dia 4. So N dia 4. Okay, and then dia punya group dia 4. So group 4, okay, dia ada 4 valence electron. So dia sebenarnya under D block element ataupun transition element. So D block, dia punya valence electronic configuration dia sebabkan dia ada 4 valence electron. So NS2, N minus 1D2. Okay, sebab ada 4 valence electron. And then dia D block. So N dia 4. Okay, so dekat sini dia punya electronic configuration untuk Z ialah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. Okay? Boleh? Boleh. Okay. Next, kita tengok soalan B pula. Okay, so soalan B, dia kata, write the electronic configuration for U3 minus, W plus dan X plus. Okay, so dia nak ni U3 minus. Okay, and then W plus, X plus. So maksudnya U3 plus ni dia tambah 3 elektron. W plus dia tolak 1 elektron. And then X plus dia tolak 1 elektron. So dia nak elektron
electronic configuration untuk ion tu. So, untuk U, asalnya dia punya electronic configuration untuk U adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Okey. So, sekarang dia tambah 3 elektron untuk dapat 2, 3 ion. So, dia tambah 3 elektron. Dia tambah 3 elektron dekat shell yang mana? Okey tak korang ni? Kenapa senyap sangat ni test ni? My God. Langsung tak ada respon ke sebab lain internet? Okey. So, kita akan tambah 3 elektron tu dekat 3p3 lah. Okey, kita tambah dekat 3p ni. So, kita akan dapat 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 untuk U3 minus ion punya electronic configuration. Kita tambah 3 elektron dekat orbital 3p. Okey. Next, untuk W. So, W asalnya dia punya electronic configuration dia 1s2, 2s1. Okey, tapi dia nak untuk W plus ion. So, plus ion maksudnya satu elektron tu kita buang. Kita remove satu elektron. So, kita akan remove elektron daripada highest n. So, highest n dekat sini adalah 2. So, kita akan remove satu elektron daripada n equals to 2. Okey, so kita akan dapat 1s2. Okey, and then untuk X pula. So, X asalnya electronic configuration dia 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Okey. Tapi dia nak X plus ion. So, X plus maksudnya kita remove satu elektron. Okey, so kita nak remove satu elektron tu daripada mana? 4p6. Daripada 4p6. Okey, sebab kita remove daripada highest n. So, highest n 4. So, 4p lah, kita buang 4p dulu. So, kita buang satu elektron daripada 4p. So, kita akan dapat 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. Okey, so ini jawapan untuk B. So, now kita tengok soalan C. State the block for each element. So, yang ini kita dah jawab sekali sama-sama dekat A tu. So, U dia adalah P block. So, U adalah P block. V adalah P block juga. W adalah S block. X adalah P block. Y pun P block. Dan Z dia D block. Okay. So, settle question number 1. So, kita tengok question number 2. So, question number 2 dia kata, determine the period, block and group for each element with the following electronic configuration. So, untuk A. So, A dia punya valence electronic configuration dia yang mana? Untuk A. 3s2, 3p3. 3s2, 3p3. So, dia ada 5 valence electron and dia P block. Sebab apa kita tahu dia P block? Sebab dia punya valence electronic configuration dia NSNP. So, dia P block. So, kita tengok kat sini dia P block. And then dia ada 5 valence electron. So, dia and then dia ada 5 valence electron. Lepas tu dia P block. So, dia group berapa ni? 15. 15. Group 15. Okay, and then dia period 3. Sebab dia punya highest n dia 3. Okay, and then kita tengok B.
So B dia punya valence electronic configuration dia yang mana untuk B ni? 5S2, 5P5. 5S2, 5P5. So ni pun P block juga sebab dia NS and P. And then dia ada 7 valence electron. So dia under group 17. So dia punya N dia 5, so dia period 5. Okay. So dia group 17. So dia punya classification of element ni apa? Group 17 apa? Halogen. Halogen. Yes, very good. Halogen. Okay, next kita tengok C. So C dia punya valence electronic configuration dia yang mana? 3S2, 3P6. 3S2, 3P6. Very good. So dekat sini dia ada 8 valence electron dan dia sp. So dia P block. So 8 valence electron dekat P block maksudnya dia group 18. And then dia dekat period 3. So group 18 under noble gases. Okay, and then yang D ni dia punya valence electronic configuration yang mana untuk D? 4S2, 3D4. 4S2, 3D4. Or S2, 3D4. So dia ada 6 valence electron and dia dalam group dia dekat block D block sebab dia ada 4S 3D. Okay, so dia D block. So dia ada 6 valence electron, so dia dekat group number 6. Okay, and then dia punya highest N dia 4, so dia period 4. Okay, so untuk E. So untuk E dia punya valence electronic configuration dia yang mana? 4S2, 4P3. 4S2, 4P3. So dia ada S dengan P, so dia P block. Okay, and then dia ada 5 valence electron, so dia group 15. And then dia dekat period 4. And then last one. Okay, untuk F, mana dia punya valence electronic configuration? 5S1, 5S1. Yes, very good. 5S1. So S. So dia S block. So dia satu valence electron, so dia group 1. And then dia dekat period 5. So settle soalan number 2. Okay, now kita nak tengok question number 3. So question number 3 dia kata, the figure shows the location of element J, K, L, M, N, O, and P in the periodic table. So state how the elements J to P are arranged. So elemen dalam periodic table dia susun macam mana sebenarnya? Dia ikut apa? Dia ikut order apa dia susun elemen dalam periodic table ni? Group. Ikut? Kita belajar ni hari tu. Order of increasing proton number. Okay? Okay, so dekat sini awak boleh cakap dia arrange according the elements are arranged according in order of increasing proton number. Or you boleh kata in order of increasing atomic number. Sebab atomic dengan proton number samalah maksud dia. Okay, next. Why are element K and O in the same group? Kenapa elemen K dengan O ni in the same group? Siapa tahu? Have the same valence electron. Yes, very good. Because both element K and O have the same number of valence electrons. And then soalan dia yang C, dia kata,
Why are element J and M in the same period? So element J and element M dekat period yang sama. Kenapa? Kenapa dia dekat period yang sama? Because both. Same number of n. Yes, very good. Because both element J and M have same principal quantum number n. Dah buruk sangat ni. Okay. So, settle ABC. Now kita tengok soalan D. Classify the element into metal, metalloid dengan non-metal. So, siapa metal dekat sini? Siapa metal kat sini? JKO. JKO. So, dekat belah kiri periodic table adalah metal. And then, siapa metalloid kat sini? LP. L dengan P. And then, M dengan N adalah Non-metal. non-metal. Very good. Okay, and then last kali dia kata, predict the element in which has the following valence electronic configuration. NS2, NP1. So, dekat sini dia adalah P block. Lepas tu dia ada 3 valence electron. So, dia ni dekat group mana sebenarnya ni? 13. Yes, group 13. So, siapa yang dekat group 13 kat sini? L. So, elemen L. So, untuk jawapan E tu maksud dia elemen L, okay? So, settle untuk soalan nombor 3. So, next, kita pergi soalan objektif. So, soalan 1 dia kata, what is the electronic configuration for N3- dan juga Ni2+? So, N3-, so N sahaja asalnya ada 7 elektron. So, 1s2, 2s2, 2p3. So, kalau N3-, 1s2, 2s2, 2p6. Okey, untuk nikel pula, kita ada 28 elektron nikel. So, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Tak muat pula. Sekejap 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, 10, 28, 3d8. So, bila jadi nikel 2+, dia buang 2 elektron tu, dia buang dekat mana 2 elektron tu? From where? OS2. Dia buang, yes, betul. Dia buang daripada 4s sebab dia kalau nak remove elektron, dia akan remove daripada outermost shell. So, yang highest end lah. So, the most outermost shell adalah 4s. So, dia akan buang 2 elektron daripada 4s. So, dia akan leavekan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d8. So dekat sini kita dah tahu siapa N3- dengan apa N3- dengan Ni2- punya 2+ punya electronic configuration. So sekarang mana jawapan yang betul? A, B, C, D. So A confirm salah. B. Siapa jawab tu? Apa jawapannya? B. B. Okey, jawapannya B. So argon ni dia punya electronic configuration yang depan ni. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ini untuk argon. So dia condensekan, dia simplifykan jadi macam ni. So ini yang betul. Okay, and then question number 2. So dia kata kat sini, the figure shows the location of element A, B, C, D and E in the periodic table. Okay, arrange the elements based on the increasing atomic radii. So dekat sini, dia increasing daripada small ke larger. Okay, so awak tahu, kita
kita punya periodic table daripada in the order of increasing proton number. Okay. So daripada left to right, proton number increase. So bila proton number increase, okay, dia punya size makin kecil. So daripada kiri ke kanan, across the periodic table, the size becomes smaller. Okay. So, and then down the group, proton number pun increase. So daripada atas ke bawah, dia punya yang atas ni besar, makin lama makin kecil. Okay, so kita tengok. Susun A dengan B dulu. So kalau kita susun A dengan B, size B lagi kecil daripada size A. Okay. And then, kalau D dengan C, size C lagi kecil daripada D. Okay, lepas kita dah comparekan sama period, kita nak comparekan yang berlainan period. Okay, so period yang ini lagi kecil daripada period yang ini. Lagi besar. Sebab going down the group, the size becomes smaller kan. So D dengan C lagi kecil compared to B dengan A ni. So dekat sini, kita boleh susun balik. B is smaller than A. B is smaller than A, is smaller than C and D. Sebab nak increasing daripada small ke larger. Sabar. Makin ke bawah makin tambah size. Makin bawah makin... makin bawah makin besar. Ya, makin bawah makin besar. So, betul lah ni, kan? Ke ada yang jawapan lain dengan saya? Ke saya salah? Saya rasa betul sebab B lagi small daripada A, C lagi small daripada D. Okay? So, yang atas lagi small daripada yang bawah. So, B, A, C, D. Okay, siapa ada jawapan lain? Tak ada kan? Okay, so jawapan dia C. Okay, so untuk question number 2, jawapannya C. Alright. Sebab yang going down the group ni, kita tak guna factor proton number. Okay, nanti kita akan belajar dekat 3.2. Kita guna factor N. So, going down the group, N makin tinggi. So, bila N makin tinggi, ada shielding effect dekat situ. So, disebab tu, makin bawah, makin besar dia punya size. Kita akan belajar lepas ni. Okay, so that's why number 2 jawapannya C. Next, kita tengok number 3. So, which of the following statement is or are true for an element? So, E with atomic number 15. So, 15 dia ada 15. So, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Okay, so dia P block. Kat sini dia P block. So, betul nombor 1. So, E is a representative element. So, apa maksud representative element? So, yang dalam group 1 sampai 2. And then group 13 sampai 18. So, yang dalam transition element tu kita tak panggil representative element lah. So, dia dekat group 15. Okay, so dia representative element lah dalam group 15 sebab dia ada 5 valence electron. Dia P block, so dia group 15. Okay, so E is a halogen. Betul ke E tu halogen? Bukan. Bukan. So, jawapannya 1 dan 2 sahaja. Next, question number 4. Okay, question number 4 dia kata, the H minus ion has 17 proton and 18 electron. Which of the following statements is or are not true? So, number 1, the electronic configuration of H is 1s2. So,
Kalau H maksudnya dia kurang 1 elektron lah sebab H minus ada 18 elektron. So H ada 17 elektron. So kita check. 2, 2, 10, 18. So ni pun, ni salah. Sepatutnya 3p5. Okay, sebab dia ada 17 elektron untuk hydrogen atom. Next, the element H is in group 16. Betul ke group 16? Tak. Okay. Dia bukan group 16. Sebab H ni dia dekat group 17. Okay. Sebab H dia punya, yang betul dia punya electronic configuration dia 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. So dia 7 valence electron. Dia p block, so dia group 17. So ni pun salah. And then H minus ion will react with the ion of element G from group 2 to form compound Hg. So element group 2 dia akan form ion G2+. Sebab dia akan release 2 elektron. Okay. Kalau awak tahu, kalau untuk group 2 contohnya Mg2+ kan? Mg2+. Sebab apa? Sebab Mg ni dia ada Mg dia ada 12 elektron. Dia ada 12 elektron. Okay, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Okay, so untuk dia capai more stable electronic configuration, noble electronic configuration, so dia akan buang 2 elektron daripada 3s ni untuk form Mg2+. So dapatlah 1s2, 2s2, 2p6. So Mg ni dekat group 2. So group 2 dia punya ion dia adalah 2+. Okay. So dia group 2. So dia punya ion 2+. So sepatutnya H minus dengan G2+, bila dia combine, okay, dia akan form H2G compound. So ini salah juga. So jawapannya 1, 2 dan 3. Semua salah. Okay, untuk question number 4. Okay ke? Okay. Okay. Alright. So settle untuk tutorial question 3.1. So now kita nak masuk sikit chapter 3.2. Okay. So chapter 3.2 ni banyak dia punya sub-sub dia. So kita akan bahagi kepada at least I think sampai part C kot. Okay. So part A ni kita nak bincang pasal radius. So radius ni pun ada banyak. Okay. Jadi saya bahagikan juga kepada 2 part lah ke part A ni. So kita pergi part A1 dulu. So part A1 ni sampai yang ini. Sampai ni. Okay, sampai learning outcome A dengan B saja. So kita akan describe the variation in atomic radii across the period, down the group dan across the first row of transition element. And kalau sempat, kita akan tengok the atomic radius of an element and its corresponding ionic radius. Okay, ni kalau sempat kita akan tengok. Okay, B ni. So kita tengok. So trend dalam periodic table. Okay, so all periodic table trends, dia di-influence by 3 factors. So faktor yang pertama energy level N. Okay, faktor yang kedua effective nuclear charge ZEF. Okay, and then lastly shielding effect ataupun ada orang panggil screening effect. So macam mana this factor influence the trend in periodic table? So daripada untuk faktor energy level N dengan shielding effect, dia bagi effect dekat trend dalam group. So down the group. So ini faktor yang akan take effect. Okay. Untuk effective nuclear charge ZEF punya faktor, dia akan effect the trend melalui across the period. Okay. So kita nak belajar apa itu ZEF dengan shielding effect. So before that kita tengok dulu apa nuclear charge. So nuclear charge ni simbol dia Z lah. Okay. So nuclear charge ni Z or kita boleh panggil dia sebagai proton number juga. Okay, sebab proton number tu dalam nukleus kan, betul. So proton dalam nukleus, so kita panggil dia nuclear charge. Charge dalam nukleus tu. Okay, so that's why nuclear charge. So dia describe the charge of nucleus that pull the electron closer towards it. Sebab
Nukleus kan dia ada proton positive charge. So dia akan attract the electron yang negative charge tu. So dia akan pull the electron closer towards it. Okay. Okay. And then tengok ni example. So kita ada helium ion dengan hydrogen ion. So number of electron dua-dua sama, ada satu elektron. Okay, tapi nuclear charge ataupun proton number untuk helium ada 2. Okay, dan hydrogen cuma ada 1 saja. So energi dekat 1s, okay, orbital untuk helium lagi negatif daripada hydrogen atom. So dekat sini bermaksud elektron dekat helium ion ni lagi susah untuk kita remove. Perlukan banyak energi untuk remove sebab dia punya attraction sangat kuat. Sebab apa? Nuclear charge dia lagi besar, ada 2 plus 2. Okay. So as the number of proton increases, the nuclear charge increases. So the attraction between the nucleus and electron becomes stronger. Ataupun you boleh kata the nucleus attraction towards the electron becomes stronger. Okay, any sentence yang bagi sama maksud tu betul lah. Okay, so the orbital become more stable, so that's why the energy lowered dekat sini. Alright, so itu nuclear charge. Okay, so kita belajar faktor effective nuclear charge ataupun Z effective, ZEF. Okay, so apa ZEF ni? Dia describe the positive charge felt by an outermost electron. So kalau tadi Z ataupun nuclear charge, dia adalah positive charge yang pull electron closer towards it. Okay, tapi effective nuclear charge ni adalah positive charge yang sebenar-benar yang dirasai oleh outermost electron. So untuk kita kira ZEF ni berapa, kita akan gunakan formula Z tolak dengan S, where Z is the number of proton ataupun proton number minus dengan number of inner electron. So dekat sini kita ada contoh kat sini, electronic configuration untuk elemen dekat period 2, kita ada sodium, magnesium, aluminium dan juga silikon. So diorang ada electronic configuration yang inilah. Okay, untuk Na dia ada satu valence electron kat sini, satu outermost ataupun valence electron. And then untuk magnesium dia ada 2 valence electron ataupun outermost electron. Untuk aluminium dia ada 3, untuk silikon ada 4 outermost electron. So, dekat sini dia punya proton number untuk Na 11, 12, 13 dan 14 respectively lah. Okay, number of inner electron. Okay, yang sebelum outer tu kan. So, inilah inner electron dia. So, semua sama. Ada 10 inner electron. So, untuk ZEF, untuk respective element, kita tolakkan Z minus dengan inner electron. So, 11 tolak 10, positive 1, positive 2, positive 3 dan positive 4. So, silikon ni dia paling besar dia punya ZEF dia. So, bila ZEF dia paling besar, maksudnya banyak positive charge, lagi besar lah, lagi the positive charge felt by the outermost electron dekat silikon punya elemen ni. Okay, so dekat sini saya nak tekankan yang nuclear charge ni dia tak samalah dengan effective nuclear charge. Okay, nuclear charge tu just implies proton number. Okay, tapi effective nuclear charge tu dia implies the positive charge yang sebenar-benarnya yang dirasai oleh outermost electron. Okay. Next factor adalah shielding effect. So shielding effect ni adalah the ability of the other electron, especially the inner electron, to lessen the nuclear attraction on an outer electron. Okay, maksudnya inner electron ni dia bertanggungjawab untuk tapis attraction daripada nukleus yang dekat tengah-tengah tu. Okay, so kita tahu between inner electron dengan outer electron. So kat sini saya dah lukis dah. So ini sampai sini inner electron. And then yang paling luar ni outer electron. Okay. So between the outer electron dengan inner electron. Okay, dia ada repulsion. Okay, dia ada repulsion. Okay, between inner dengan inner pun ada repulsion juga. Okay. So, and then between inner electron dengan nucleus, okay, between inner dengan nucleus ada strong attraction. Tapi between the nucleus dan juga outer electron dia ada
attraction juga, tapi less. Kenapa? Sebab inner electron ni dia dah hadang, dia dah shield. Okay, dia dah ambil dulu strong attraction dengan nukleus ni. So yang outer electron ni dia cuma dapat sipi-sipi je attraction daripada nukleus. Sebab tu dia less attraction. So dekat sini shielding effect ni maksudnya elektron yang dekat inner shell ni dia dah shield, dah hadang elektron yang dekat outermost shell ni daripada accept full effect of the nuclear charge. Okay? So kat sini kita boleh tengok that the electron on the outermost shell. So ni elektron dekat outermost shell. Untuk dapat merasai attraction daripada outermost nak pergi nukleus tengah-tengah ni, jauh kan? Dia kena melalui inner shell yang banyak. Okay? So itu maksud shielding effect. So lagi banyak, lagi N, lagi besar lagi N. So lagi besarlah dia punya shielding effect sebab banyak inner electron kan? Alright. So kita dah belajar factors. So sekarang kita nak tengok faktor apa yang affect atomic radius. Okay, so kita nak spesifik dekat radius punya part, okay? So, ada two major factors that affect the size or the radius of atom in the periodic table. Yang pertama adalah effective nuclear charge, ZEF. So, untuk tulis ZEF, Z minus dengan S. So, ZEF ni biasanya dia guna untuk trend periodic table across period. Okay. And then kita ada second factor iaitu shielding effect. So, shielding effect, dia ada mengena juga dengan factor energy level N. So, changing in energy level akan effect shielding effect. So, ni dia akan effect trend dalam group. So, kita tengok. Kes yang pertama. So, trend across a period. So, apa berlaku daripada from left to right, size makin kecil ke makin besar? Okay. So, kita tengok. Across a period, okay, from left to right, number of proton increases. Okay. So, bila number of proton increases, hence the nuclear charge also increases. Okay. So, bila nuclear charge increases, effective nuclear charge ZEF pun increase significantly. So, apa terjadi bila ZEF increase? So, bila ZEF increase maksudnya lagi besar lagi positive charge yang dirasai oleh outermost shell. So, bila lagi tinggi, lagi besar positive charge yang dirasai oleh outermost shell, maksudnya valence electron ataupun outermost shell, valence electron ataupun outermost electron akan rasa attraction yang lagi kuat lah. So, the valence electron are held more tightly to the nucleus. Okay, so nucleus attraction towards the valence electron ataupun towards the outermost electron becomes stronger. Okay, sebab ZEF ni dah makin meningkat kan. So, bila attraction makin kuat, so dia punya valence electron pun di-held more tightly. So, distance between the electron and nucleus decreases. So, bila distance between electron dan nucleus decrease, so atomic radius decrease. So, across the period, size becomes smaller. Okay. So, ini case yang pertama. So, second case ataupun second trend, down the group. So, down the group, apa yang berlaku? Energy level N makin tinggi, increases. Okay, ini N1 sampai bawah ni N7. Okay, so N makin meningkat. N increases down the group. Kenapa? Due to the number of electron increases. Okay, sebab down the group, number of proton pun increases. Okay, tapi untuk down the group, kita tak pakai factor ZEF. Kita pakai factor shielding effect. Okay, sebab N dia makin besar, makin banyak shell. Okay, so ada shielding effect kat situ. So, shielding effect increases because more inner electron is shielding the valence electron. So, makin banyak N.
Okey, makin banyak N kan? Makin banyak N, makin banyaklah dia punya inner electron dia. Okey. So, now bila dia dah banyak inner electron yang shield the valence electron, sekarang yang valence electron ataupun outermost electron tu dia dah dapat sikit je tarikan daripada nukleus. Okay. So the valence electron now are held less tightly to the nucleus. The nucleus attraction towards the valence electrons becomes weaker. So bila dia punya attraction makin weaker, so the distance between the electron and nucleus increases. And that's why atomic radius increases. So down the group size increases. Okay. So biasa saya suka guna gaya hafal ni lah. Saya lukis triangle. Okay. So makin ke sini saiz dia makin kecil. Makin ke bawah saiz dia makin besar. Okay. So itu untuk triangle yang kedua, down the group. Okay. Now kita nak tengok case yang ketiga. Okay. I think last case kot sebelum kita end tutorial. So case yang ketiga, across the first row of transition element. So transition element yang dekat sini lah. Daripada Sc sampai kepada zinc. Okay, so ni transition element. So, dia punya size of atomic radius decrease at first, but they remain fairly constant. Maksudnya, size dia daripada Sc sampai V ni dia decrease tau. And then daripada sini sampailah zinc, dia lebih kurang sama je. Macam naik turun dia punya size tu contohlah kan. Ini 126, dekat zinc ni 125 contohnya macam tu. So dia macam fairly constant lah. Okay. So kenapa jadi macam tu? Kenapa size dia macam tak ada sebarang perubahan sangat? Okay, across the period of the first row of transition element ni. Okay, sebab this is because the additional electron are filled into the inner shell 3D, but the number of electron in the outermost shell 4s remain the same. So dekat sini, okay, saya padam balik yang ini. Okay. So dekat sini, okay, kita tahu D block element punya valence electronic configuration NS2 N-1D1 sampailah NS2 N-1D10. So dekat sini dia period 4. So kita assume dia 4S2 3D1 sampailah 4S2 3D10. So kalau perasan dekat sini 4S ni dia tak berubah. Okay, dia tak berubah. Yang berubah dekat sini hanyalah dia punya 3D. 3D electron sini 1, sini 10. Okay. So kat sini ayat dia ni kata yang elektron tu kita add dekat 3D electron. So 3D electron, 3D orbital. So 3D orbital ni dia consider inner orbital lah. Okay, sebab dia dekat n equals to 3 kan. So dia dekat n equals to 3. So dia kira inner orbital. So 4s ni kira outermost orbital. So dia hanya add electron dekat inner orbital. Okay. So walaupun dekat sini dia punya makin going from left to right, proton number increase kan. So ZEF pun increase. Tapi walaupun ZEF increase, sekarang ni elektron tu dia tambah dekat inner 3D orbital. So dekat situ dia dah tambah inner electron. So dekat situ dia ada shielding effect. So sebab tu ayat yang ketiga dia kata, the inner 3D electron shield the outer 4s electron from the nuclear charge more effectively. Okay? Thus, the effect of increased nuclear charge is roughly cancelled by the shielding effect of electron in the 3D orbital. So sepatutnya, okay, disebabkan proton number makin bertambah from left to right ni kan.
sepatutnya ZEF increase, size decrease lah. Okay. Tapi disebabkan yang elektron yang bertambah tu dia add dekat d orbital, di mana 3d orbital tu adalah inner electron. So sekarang ni dia dah jadi ada factor shielding effect. Sebab makin banyak inner electron, makin tinggilah shielding effect dia kan. So shielding effect tu dia cancel out factor ZEF ni tadi. Okay. So disebabkan shielding effect tu dia cancel factor ZEF, factor nuclear charge. Jadi atomic radius tu dia do not change very much pun for the first row of transition element. Boleh faham tak? Okey ke tak ni? Okay. Okey. Betul ni okey. Okey. So kita stop sampai sini dulu. Okey. So kita start sampai case ketiga sebab semalam saya stop sampai case 3 ni. Okay, next class kita akan join kelas dengan KET3 dan KET4. Kita akan masuk ionic radius dengan isoelectronic species. Okay, so itu saja untuk tutorial session kita pada hari ini. So any question before we end our tutorial session for today? Ada soalan ke nak tanya? Miss, Ya saya. yang ni yang case 3 ni yang first row je lah, yang bawah-bawah tu lain lah. Kita akan ambil yang ini sahaja. First row of transition element saja. Yang bawah-bawah ni kita tak belajar untuk silibus awak. Okay? Okay. Alright. Soalan lain ada? So basically yang case 3 ni awak faham Okay, kalau tak faham nanti tanya saya lagi sekali, okay? Alright. So kita stop sampai sini. So, sekejap. Saya start recording sekejap.